राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। पिछले कुछ दिनों के लगातार बारिश के चलते बराकाठी सहित सिलचर गुवाहाटी राजमार्ग पर विभिन्न क्षेत्र में हुई भूस्खलन की वारदात। बराकाठी में छाई हुई है आतंक का माहौल। डुल्लू चाय बागान में जोरों पर चल रही है चाय बागीचा का उच्छेद अभियान। कई क्षेत्र में जमीन साफ किए जाने के लिए 100 से भी ज्यादा जेसीबी कर रहे हैं काम। सिलचर जिला क्रीड़ा संस्थान के इंडोर हॉल में विभिन्न विद्यालयों की छात्र छात्राओं के बीच शुरू हुआ बैडमिंटन प्रतियोगिता। जिला क्रीड़ा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया खुशी। करीमगंज जिले के 271 नंबर लोंगाई रोड निम्न बुनियादी बालिका विद्यालय में आनंद उल्लास के साथ शुरू हुआ गुणोत्सव का कार्यक्रम। शिक्षक शिक्षिका व छात्र छात्राओं में देखी जा रही है खुशी की माहौल। सिलचर के नेशनल हाईवे क्षेत्र में कई संगठन के उद्योग से पालन किया गया विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती। बच्चों के बीच देखी गई उत्साह के माहौल। अब समाचार विस्तार से। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के चलते बराकाठी सहित उत्तर पूर्वांचल के कई क्षेत्रों में भूस्खलन की वारदात होने की जानकारी मिली है। सिलचर गुवाहाटी रूट में कई जगह पर भूस्खलन होने पर यातायात परिसेवा ठप पड़ गया है। रेलवे लाइन में भी कई क्षेत्र में भूस्खलन होने की जानकारी मिली है, लेकिन रेलवे विभाग तुरंत इन भूस्खलन क्षेत्र से प्रभावित इलाके का साफ सफाई कर ट्रेन यातायात परिसेवा सामान्य किया है। लेकिन राजमार्ग के जरिए सिलचर गुवाहाटी राजमार्ग के कई क्षेत्र में भूस्खलन होने पर तथा पहाड़ की पानी राजमार्ग के बीचों बीच बहने पर लोगों में आतंक का माहौल मंडरा रहा है और कई क्षेत्रों में कई वाहन फंसे हुए हैं। बराकाठी की नदी की जलस्फीति बड़े पैमाने पर बढ़ जाने पर निचले हुए क्षेत्र में पानी भर गया है। लोगों में आतंक का माहौल भी चल रहा है। 이건 공 거기 막공 어디다 선 그래? 막공 야고 별로네 이승이야 이겠냐고 kitket 거래 mà làm bây giờ ilang 공 바로 이런
সেউয়া বাঘ तेरह मई को भी डोलू चाय बागान में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा निर्माण के नाम पर 200 से भी ज़्यादा एक्सकेवेटर के जरिए कई क्षेत्र में चाय बागान को खाली किया जा रहा है। चाय के पेड़ों को जमीन से उठाकर जमीन को समान किया जा रहा है। सूत्र के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा निर्माण को लेकर 2500 बीघा जमीन सरकारी तौर पर सफाई अभियान का कार्यक्रम प्रशासन ने हाथों में लिया है। डीजीपी जीपी सिंह के उपस्थिति में तथा पुलिस बाहिनी के मौजूदगी में सफाई अभियान शुरू किया गया है, जिसके चलते श्रमिकों में क्षोभ की स्थिति भी बनी हुई है। 13 मई को बड़े पैमाने पर कई क्षेत्र में सफाई अभियान किए जाने का जानकारी मिला। हालांकि श्रमिक इन दिनों अब भी नाराजगी के माहौल में जी रहे हैं। কাহানি হইছে আমার বেশি আগে যাইছ না
सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के इंडोर स्टेडियम में सुनील कुमार दत्त व मंजूश्री दत्त मेमोरियल इंटर स्कूल बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2022-2023 शुरू किया गया। 13 मई शाम 3:30 पर बराकाठी के विभिन्न क्षेत्र से स्कूली छात्र छात्रा और इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस प्रतियोगिता को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिल रहा है। इस दिन के कार्यक्रम में जिला क्रीड़ा संस्थान के सभापति बाबुल और संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह तथा बैडमिंटन शाखा के वरिष्ठ दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only resident. Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র
একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং पॉइंट शिलंगपट्टी शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, दिया हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में करीमगंज जिले के 271 नंबर लोंगाई रोड निम्न बुनियादी बालिका विद्यालय में गुणोत्सव आनंद उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कई क्षेत्र में इम्तिहान भी आयोजित किया जा रहा है। विद्यालय कर्तृपक्ष छात्र छात्राओं की मौजूदगी में आनंदपूर्ण माहौल में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दिन के कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे। अध्यक्ष पवन कुमार व दूसरे कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में गुणोत्सव के विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात भी किया गया। कई क्षेत्र में जिला उपायुक्त ने भी कई स्कूल का दौरा किया। यह और जगह में गुणोत्सव चल रहा है, तो कैसे चल रहा है सर आपका थोड़ा? आज का स्कूल लोअर प्राइमरी स्कूल है, फुल अटेंडेंस है बच्चों का एंड बहुत एंथुजियाज्म है। टीचर्स भी दे आर डूइंग देयर बेस्ट। क्वेश्चन पेपर अभी अभी दिया गया, सो देखते हैं कैसे परफॉर्म करेंगे। पेरेंट्स आल्सो वो लोग आएंगे थोड़ी देर में, पेरेंट्स के साथ भी मिलना होगा। तो देख रहा हूँ कि काफ़ी एंथुजियाज्म है डिस्पाइट ऑल द लिमिटेशंस।
So I'm hoping for the best. शिलचर के नेशनल हाईवे रोड क्षेत्र में स्थित मातावाड़ी प्रांगण में नटराज नेत्रालय के उद्योग से रविन्द्र जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सम्मिलित सांस्कृतिक मंच के वरिष्ठ कार्यकर्ता अजय राय, मनोज देव, सम्मिलित सांस्कृतिक मंच के सह सभापति सुबीर भट्टाचार्य, डॉक्टर निखिल दास, संतोष चंद व दूसरे कार्यक्रम मौजूद रहकर कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन किए। कार्यक्रम में समन्वित देव ने भी कई पहलुओं पर आलोकपात किया। नाट्यकार, नाट्य पथ निर्देशक शेखर देव भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर बच्चों के बीच उत्साह के माहौल देखने को मिली। इस दिन कई बच्चों ने कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर दर्शक श्रोताओं का दिल जीत लिया। কাকু অনেকের ভানুদা তিনি এখন নৃত্য পরিবেশন করবেন। দীর্ঘদিন তিনি এবার আবার আমরা পাবো তাকে। ইতিমধ্যে তিনি সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চের হয়ে কাজ করছেন। তো আমরা এবার দেখব তার সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চ শিলচরের পক্ষ থেকে আপনারা জেনে খুশি হন চিত্তরঞ্জন এভিনিউ মাতাবাড়ি এবং নটরাজ নৃত্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে আজকে কবি প্রণাম অনুষ্ঠান আমরা শুরু করেছিলাম। সন্ধ্যায় প্রচণ্ড ঝড় তুফানের পরও এখন প্রায় রাত 10টা বাজছে, 10টা 10-এ অনুষ্ঠান শেষ হলো। আমরা এখানে করে থাকি প্রত্যেক বছর, কিন্তু এবারে একটু অন্যরকম করে করতে চেয়েছিলাম, যে একটু মানে বিশদভাবে
কারণ এখানে পিঙ্কি কুড়ি দেব ও প্রতি বছরই করে আমরা যাই এখানে, কিন্তু এবার একটু বাইরে নিয়ে চলে এসেছিলাম যে এখানে করি। এখানে এসেছিলেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চের সিলভার জুবলি ইয়ারের রিসেপশন কমিটি করবেন, আহ্বায়ক কমিটির চেয়ারম্যান সুব্রত ভট্টাচার্য, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চের সম্পাদক অজয়ধর মহাশয়, সহ সম্পাদক মনোজ দেব, আরও একজন সহ সম্পাদক সুবীর ভট্টাচার্য এসেছেন, বরাক কণ্ঠের কর্ণধার তথা শিলচর ইউথ ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আমার সন্তোষ চন্দ্র মহাশয়। অনুষ্ঠান করা হয়েছে প্রথমত এতদ অঞ্চলে ছোটো ছোটো কচিকাচাদের নিয়ে সমবেত নৃত্য, সমবেত সঙ্গীত, এতদ অঞ্চলের মহিলাদের দিয়ে সমবেত নৃত্য, সমবেত সঙ্গীত, একটি সঙ্গীত। তাছাড়া শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে যেমন নীলিমা দেব উনি সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন, অজপা ধর উনিও সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন, শিবশঙ্কর ধর উনিও সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। নৃত্য ছিল নৃত্যালয় নৃত্যাঞ্জলি মাসিমপুর, ওদের প্রচণ্ড সুন্দর একটি নৃত্য পরিবেশন করে গেছে ওদের স্কুলের ছাত্রী। এছাড়া ছিল সুরসঙ্গমের শিল্পীরা। প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে আমাদের অনুষ্ঠান প্রায় 3 ঘন্টা ধরে চলে। আমরা আশা করি আগামীতে আপনাদের সবাই এরকম সহযোগিতায় আমরা आगे सुंदर করে অনুষ্ঠান করতে পারব। चूरू मनारबंग लालबाग चाय बागान क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण को लेकर कई संगठनों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे विक्षोभ प्रदर्शन किया। बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक तथा कई और संगठन कार्यकर्ताओं ने इस प्रतिवाद में शामिल होकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किए और इस संदर्भ में एक स्मारकलिपि भी कछार के जिला उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को प्रदान किया। আমরা চাই কি বিমানবন্দর হোক, কিন্তু আজকে এই যে গ্রিন জোনটা যে আমাদের যে বাগানের যে শ্রমিকগুলা এক তো আপনার ব্রহ্মপুত্র ভ্যালির থেকে অনেক কম তারা ওয়েজেস পায়। এটার মধ্যে তারার কোনো কিছু চাকরির ক্ষেত্রে কোনো কিছু প্রাধান্য দেওয়া হয় না আমাদেরকে। আমাদের চা পাতা ভাঙিয়া আমাদের মা বাবা আমাদেরকে পড়ায়, আর এই আমাদের যে জমিন আছে যে চা বাগানে এটা আজকে ধ্বংস করে তারা। আজকে তারারে জায়গা না দিয়া তারার যেভাবে তারার এখান থেকে সরার তারা আজকে কই দিত, তারার ঘরের মধ্যে খাওয়ার নাই, তারা নর্মাল লেবারগুলা তারার ঘরের এক ডেইলি যখন তারা রোজগার করে তখন তারার ঘর পরিবার চলে। আজকে তারা এখানে খাওয়ার এক বেলার জল নাই, জল খাইয়া তারা করে। আজকে সব খুশি ওর গ্রিন আজকে এয়ারপোর্ট আইছে, খুব ভালো কথা, কিন্তু আজকে শ্রমিক যে আমার যে মা বোনরা আছে কালকে আপনি দেখতে পারবা কালকে প্রশাসনের পা ধরছেন তারা কোনো মাওবাদী না, তারা নিজের ঘর বাঁচার, তারা নিজের বাড়ি বাঁচার। আজকে এই নেতা আমি আজকে এই নেতার নাম কিতার লাগি লইলাম আপনারা আমি কই দিলাম, এটাকে বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়ন আইএনটিসি অ্যাফিলিয়েটেড, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়নের অ্যাফিলিয়েটেড। আর আজকে এই বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা কোনো ডলু চা বাগানে কোনো কিছু না খুঁইয়া তাই কেমনে তাই সিগনেচার করলা তাই ভিতরে ইউনিয়ন অফিসের ভিতরে ঢুকিয়া। তারা বড় বড় স্করপিও আর সাফারিত তারা ঘুরে, আর তারা বাগান চা শ্রমিক নেতাগুলারে আউয়া বানাইয়া তার ভোটের সময় বুট লয়, আর তারার যে গণতান্ত্রিক অধিকার তারা কেড়ে নিচ্ছে। আজকে কেন তারা তাই ডলু চা বাগানে তাই এক্সিকিউটিভ মিটিং করতে পারলেন না, আস্থা বাগান শ্রমিকদেরকে বইয়া তাই সেটেলমেন্ট করতে পারলেন না, তাই কই না আজকে বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা তার নিজের ঘর বাড়ি বানাইয়া প্রত্যেক সম্পত্তি বানাইয়া রাখি দিছে আজকে বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়ন। আজকে জগন্নাথ সিংহের পরে তারপরে ভুলা সিং হইলা, তারপরে আপনার রাজদীপ গলা হইলা, আইএনটিসি অ্যাফিলিয়েটেড এইখানে, কিন্তু তারা কিনা করলো তারা আজকে ডকুমেন্টে আপনি দেখতে পারবা যে ডকুমেন্টগুলো আছে আমি আপনার কাছে প্রডিউস করতে পারবো। রিপ্রেজেন্টেটিভ এখানে গেছলা অজিত সিং, কেন অজিত সিং এখানে নিরূপ ভূমিকা পালন করলা, এখানে কেন তাই চুপ হইয়া বইছিলা কেন? আজকে যে আমার মা বোনের ইজ্জতের উপরে হয় আজকে আমরা পা দরিয়ার মানুষের আজকে এই নেতার লাগানোর এই কুলাঙ্গার নেতার লাগি আজকে এইরকম হওয়ার আজকে আমরা দোষা। আর আজকে বিগত দিনে বিজেপি সরকার 5 কেজি আর কেরাসিন দিয়া চাল দিয়া এইরকম আমরা লোকে করে। আজকে তার প্রতিবাদ করলাম আর প্রতিবাদ চালাইয়া জীবন যত পর্যন্ত জিন্দা আছি। ধন্যবাদ। हाईलाकंद जिले के अलगापुर विधानसभा केंद्र के बकरीहाल ग्राम पंचायत क्षेत्र में कम्युनिटी हॉल के निर्माण के नाम पर तथा उन्नयन के कई क्षेत्र में सरकारी
राशि गबन किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है और इस संबंध में जल्द से जल्द जांच की मांग भी रखा गया है। एनरेगा तथा फोर्टिन फाइनेंस के कई प्रकल्प में बड़े पैमाने पर आर्थिक घोटाले किए जाने का आरोप आवासीय क्षेत्र के विधायक तथा आंचलिक कमेटी के कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए राइजर दल के संस्थान कार्यकर्ताओं ने जहीरुद्दीन लश्कर के नेतृत्व में पत्रकारों के समक्ष विस्तारित जानकारी प्रदान की। বগুড়িয়া জিপির বৃহৎ কেলেঙ্কারি নিয়ে আমরা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছি। আমরা দেখেছি হাইলাকান্দি জেলার আলগাপুর সমষ্টির এই বকরিয়াউর জিপি বর্তমানে পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে একটা এটিএম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এমজিএনরেগার যে সমস্ত কাজ হয়েছে তার 50% পয়সা জব কার্ড হোল্ডারের অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে এবং অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের কাছ থেকে যে 50% টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে এই টাকাগুলো কোনো ধরনের কাজ না করে সম্পূর্ণ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। আমরা দেখেছি এক একটি রাস্তার উপরে 4টা 5টা স্কিম নেওয়া হয়েছে বকরিয়াউর জিপিতে। 14 মাইন্সের যে সমস্ত কমিউনিটি হল বানানো হয়েছে এই জিপির একজন অবসররত শিক্ষক তার নিজের বাড়িতে কমিউনিটি হল 14 মাইন্সের টাকা দিয়ে বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং নিজের অ্যাকাউন্ট নিজের নামে নিজের বাড়ির দোকান খোলা হয়েছে 14 মাইন্সের টাকা দিয়ে ঘর বানিয়ে। এমনকি 14 মাইন্সের যে সমস্ত টাকার কাজ হয়েছে বকরিয়াউর জিপিতে 80% টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বিনা কাজে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি, কেবল দুর্নীতি আর দুর্নীতি বকরিয়াউর জিপিতে। আজকে আমরা হাইলাকান্দির ডিসি মহোদয় এবং জেলা পরিষদের সিও মহোদয় এবং আলগাপুর ব্লকের বিডিও মহোদয়কে আহ্বান করেছি যদি আগামী 15 দিনের ভিতরে বকরিয়াউর জিপির 14 মাইন্স এমজিএনরেগা এই সমস্ত কাজের যদি তদন্ত না হয় 15 দিন পর বকরিয়াউর জিপির হাজার হাজার জনগণকে নিয়ে আমরা হাইলাকান্দি জেলা পরিষদ অফিস আমরা ঘেরাও করতে বাধ্য হব। আমরা দেখেছি আসাম সরকারের তরফ থেকে প্রত্যেক আধিকারিকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে পঞ্চায়েত রাজের প্রতিটি স্কিম প্র্যাকটিক্যালকে ইনকোয়ারি করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য, কিন্তু আমরা দেখেছি বকরিয়াউর জিপিতে আজ অবধি পঞ্চায়েত বিভাগের জেলা পরিষদের সিও হোক, আলগাপুর ব্লকের বিডিও হোক, বিভিন্ন বিভাগের যেই যারা ইঞ্জিনিয়ার আছেন ওনারা এই জিপিতে যাননি। এখানে কিছু জিআরএস এবং কিছু স্থানীয় আধিকারিক আছেন, কিছু দালাল আছেন, ওনাদের সঙ্গে মিলে ওনারা বাকি সম্পূর্ণ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। আজকে আমরা সিও মহোদয়কে আহ্বান করেছি এবং বিডিও মহোদয়কে ডিসি মহোদয়কে আহ্বান করেছি যদি বকরিয়াউর জিপির তদন্ত করে এদের বিরুদ্ধে যদি এফআইআর করা না হয় তাহলে ওনাদের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব। सिलचर के फाटक बाजार क्षेत्र में 13 मई शाम को एक अग्निकांड के चलते 2 दुकान राख का ढेर बन गया। हालांकि अग्निमापक वाहिनी के प्रयास से तथा आवासीय क्षेत्र के लोगों के लगातार प्रयास से कई क्षेत्रों में आग फैल नहीं पाया। अग्निमापक वाहिनी के वाहन घटनास्थल पर सही वक्त पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन जब पहुंचे तब तक आग पर कुछ तक नियंत्रण पा गया था। बाद में फायर ब्रिगेड के जवानों ने मेहनत मशक्कत के जरिए आखिरकार आग पर नियंत्रण पाया और लोगों में राहत के माहौल देखने को मिली। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। पिछले कुछ दिनों के लगातार बारिश के चलते बराकाटी सहित सिलचर गुवाहाटी राजमार्ग पर विभिन्न क्षेत्रों में हुई भूस्खलन की वारदात। बराकाटी में छाई हुई है आतंक का माहौल। डुल्लू चाय बागान में जोरों पर चल रही है चाय बागीचा का उच्छेद अभियान। कई क्षेत्र में जमीन साफ किए जाने के लिए 100 से भी ज्यादा जेसीबी कर रहे हैं काम। सिलचर जिला क्रीड़ा संस्थान के इंडोर हॉल में विभिन्न विद्यालयों की छात्र छात्राओं के बीच शुरू हुआ बैडमिंटन प्रतियोगिता। जिला क्रीड़ा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया खुशी। करीमगंज जिले के 271 नंबर लोंगाई रोड निम्न बुनियादी बालिका विद्यालय में आनंद उल्लास के साथ शुरू हुआ गुणोत्सव का कार्यक्रम। शिक्षक शिक्षिका व छात्र छात्राओं में देखी जा रही है खुशी की माहौल। सिलचर के नेशनल हाईवे क्षेत्र में कई संगठन के उद्योग से पालन किया गया विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती। बच्चों के बीच देखी गई उत्साह के माहौल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।